أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, chers fidèles abonnés, ame awfo ni islamaya folie, ame awfo ni arjino kono donka folie, ame awfo ni folie, folie min kisi ba kono, nema ba kono, sabati ba kono, baraka ba kono, ni folie herek chama farani nyonkani ama Allah Ta'ala dali ni foli kan neni awke a foli la nyumo chama ame Allah Ta'ala dali kan neni awke ni foli fo ba nyumo chama arjino kono Allah Ta'ala bulu alamo kala anfawu ani ambaw ni Allah Ta'ala sona hakilla judo be ambolo bi kabe qisa doma muna kadaka ni kisa ya hakilla jibay ni kisa kaganga funanke nu deme kameli don deme sungru don deme ni kisa yere bazi baye kamere do ni sunguru de o ta yera ka fo kanga ma koroba munu temena kamere ya ni sunguru ya kan ko lu ni yorotala olu yera fana ni yorobala ama Allah Ta'ala dali kuma min photo ka ketta siyene ni awbe malamo kala. Je suis toujours à Abidjan, je suis pas encore en Belgique, je suis toujours à Abidjan, alhamdulillah. Imam Koïta est bien rentré au Mali, ama Allah Ta'ala dali tamani ko ka ke ana be majlumu ya fay. Alhamdulillah, moi je suis toujours à Abidjan, Inch'Allah. Enfin, dans les années 83. Dans les années 83, nous faisons que 100 ans à Ninanina. Et bien, l'histoire de la Mekosebe, n'est ni Yoruba, la ni Yoruba. Nous faisons que 100 ans à Ninanina. Ni funanke atume jamana jumana Sudan jamana beba donc a foko Sudan jamana olu chama ka aventure olu ka Amérique no ka Europe ye Europe mo le Saudi jamana l'Arabie Saoudite. L'enfant, le jeune à l'âge de 14 ans, il a décidé d'aller à l'aventure. Il veut aller à l'aventure comme les autres aussi. Ce jeune homme là, ce garçon là, à l'âge de 14 ans, il vient, il propose à son papa. Anana kanafa faye. Ne baba, tu y enfant, me fait kata aventure là, me fait kata tunkana. Me fait kata tamana, me fait kata hardiya nyiniro. Ni funa kele tu ya fa ke senye, ale le tu ya fa bulu. Ni funa kele tu mena faye wati be, ni funa kele tu ma fa ka baramizani mbeke. Beba donc a fo chokoroba. A demi meko bekaye, a demi na be nyon fe wati be. A nyaba demi kan wati be. A chama na chokoroba te dien ka deni bo aéroport. Et c'est tout à fait normal. Mon fils qui fait tout pour moi, mon fils qui est toujours à côté, mon fils qui fait mes DP, qui fait mes petites courses. Donc le vieux ne voulait pas que son fils quitte. Il a tout fait. Il dit jamais adenteta tunkana, adenteta aventure là. C'est tout à fait normal. Et alhamdulillah, le peu qu'on a, fitini mime ambolo ama wasado là. Donc alhamdulillah funankeni tola ni chola ayanyini afafe kabeta tunkana afama son anana kana basoro kada kan beba don ni aventure blala mamin kuna ni tunkan blala mamin kuna ne ni eba do ko sebe kuma photo kan fari fara kan décourager acheter do akili na kuna. Tu vas aller aux États-Unis ou tu vas en Europe ou tu vas en Asie, quelqu'un vient à côté de toi pour dire non, il faut laisser l'Europe, il faut laisser les États-Unis. Tu vas aller chercher quoi en Asie. Au fait, ce monsieur même qui va te donner des conseils, il sera ton premier ennemi. Mami nato kana illa di kana hakil nata dima ka tunkan gbere ni tunkan korolo fiye. O yera le katu mae mami miki djou foloy. C'est tout à fait normal. C'est mon pays de rêve. Je vais me rendre là-bas. Je vais faire le restant de ma vie là-bas. Donc quelqu'un comme ça qui vient te dire non, arrête d'aller à l'aventure. Moi j'ai fait 10 ans, 20 ans là-bas. C'est difficile. Au fait, ça ne peut pas rentrer. La lilicanité de Nyasima. Mouna, c'est ton pays de rêve. Tu veux changer de vie. Donc, c'est tout à fait normal. Anana kana basoro, comme il faut qu'on kate ta yoroshi, à quoi ba ma maman, me fait kata tungana, me fait kata Saudi à Jamanana.
aba kwa ma ki fatte fe ye bo akoro ifanya na sena bolo be ede be se boli fa jokoro chogodi ibalema nunu be nyame ede la malgré il avait 14 ans abalma muso nunu be ale tunye cheye afaduna donc fa yere ka jigiya batuma le ka ota yara ka foka ka jigiya te muso la ka uka parce que fa ba don ademuso be na furu ka to chewo bara ademuso be na furu ka to chewo bara donc olu te se bolo chewo bara kana ale lado ka ale lado mais ale dencha mi ma kerefe a chama na alu no kala muso furu la ye on a to ale kerefe on a ale lado kanya donc le vieux il avait aussi ses raisons il est le fils unique parmi ses sœurs c'est ce fils là qui fait tout pour son papa donc alhamdulillah rabbil alamin fa maçon bamso fana maçon mais funa geni ni munke aye kangar la bamso yi abe aketo doni donc on continue funa geni ni munke aya fa bay koni fama sonye ta tunkana taw be do chogo mi ka ta tunkana mfana mena do ni chogo la ka ta tunkana que ça soit avec sa bénédiction Afrique des Oga à la barre d'Amara. Donc on va faire avec Inch'Allah. Funageni aya fa bay koni fama son mfula oni catégorie ni teru be minyo na kela ka do kata komena nyona ke abamso gogo ayi ikana na boka ta tunkana fi faye autorisation dima. Moi je ne suis pas contre bamso ya yara la ka fa den ta tunkana otale toro mais a te fait denye dogo kata tunkana ni fama autorisation di bamso go kikana kede ni bawde ye baminu te fait ko chaw toro baminu te fait o den ye bokata tunkana kasoro oluma diyan mo ka autorisation di tunkana komi me adama do bonyo ma do leti minu bolani duwawuye minu bolani mansaw kan ni la jigiye olu chama tunkana chama na abe gbele ya nyanya me Allah taala be boda doma alno ka sedoko bana alno ka kunyo gbele ala Allah taala na fatu do ko ye ka be muma o ye masala bato ninge. C'est très important d'obéir à ses parents, c'est très important de respecter ses parents, c'est très important de mettre conseil de ses parents en exécution. Quand tes parents, ton papa ou ta maman te dit de ne pas faire, souvent c'est très important. Souvent on se dit que nous sommes jeunes, on peut aller sans même l'accord de nos parents. Le fait que tu minimises non seulement l'accord ou le respect de tes parents, ça peut te rattraper. Niye ma chama ne toro tunkana, obebo domi gata tunkana, o ma baraka nyini, o ma duwa nyini, o yera bola kasoro masa u monani mo koro, o bola kasoro o masa u dimini mo koro. Ebe ta tunkana, ebe se ka here jmake. Iba farima foni aka, i yera fa farima foni aka, eko kibe bo, al no ma dien, eko kibe bo kata tunkana. Nibe koko ki kanyana mayala. Tunyalo ebe bo tunkana, olu yera fana nuyoroba do bala, ko deme, ko lado liko nywana, mais akeb bunyani karama bunda kono ani kamelen chamaye olu yara no beta tunkana fo ye maw tonyole folo o koro yedi maw ka kalfa minu bo bolo war minu dilo mako ka kalfa wallahi nunu tesla alanya obe miri mu madoro olu be se tunkana chocho obe singa maw kan na folo ninta maw yo kan na folo minu faranyonka ka do ma mo ka kalfa minu bo bolo ka don ka foko kalfa kitika bone Allah taala fe mais voyage kela miria be mundoronye ale be se tunka na nyanya ale bole joro asoro moka na folo le babul a halalate ebe na maw tonyo ke ebe te ka ta gardiga nyini Allah taala be baraka do e ka gardiga nyini na chogodi ya dam na tonyo lika ye maw kan na folota ye maw ka halalauta ka burika tanai anye ni chakma chama me kabini folola muso ben moni ni tontini minuke moni mba yere mi rek be mawka na foro faranyonka muso joli burlani mawka moni e che joli burlani mawka tontini wari kada kan lanantia tumala sankelente sanflate mawtumeno kan na folo kalfala ale sina kan na folo ni be faranyonka ka takata ale be nyina atala tunkana konyo gbele yala tunkan yere mabbe ini mawka hakew
kiyama do kiti bima i yɛrɛ fana sala k'i to nin bonda kɔnɔ e ka tunkan bɔli kilima balo ni kɔlɔlɔba ye an bɛ Alahu Taala dali ka an silan Ala ɲɛ an ka kɛwale kelen-kelenna bɛɛ la Alahu Taala bolo Ala b'o kɛla an bɛ taa n'an ka baro ye funakɛni nin nana fɔ a ba ye n ba n ye fɛ ka taa tunkan na bamuso ko a ma i fa ma sɔn i fa ma diɲɛ sans l'accord de ton papa il faut pas partir. La maman a soutenu son mari. C'est ça, on dit une mère aussi. Elle ne s'associe pas avec son fils pour combattre non seulement son mari, mais elle est toujours derrière son mari. C'est ça, on dit la complicité dans un couple. Le père ne veut pas que son fils se rende en Arabie Saoudite. La mère aussi soutient ce que le père a dit. Dans le mariage aussi, il faut comprendre ces deux côtés-là. Le père, pourquoi il ne veut pas que son fils se rende là-bas? Quelles que soient ses raisons, mais la mère, en tant qu'une bonne mère, il faut soutenir ton mari. Nene kanime bika mau chama manke muso hakilinata ani cha hakilinata teke kilenye no kumana iba yo kuma ko me fonyo ko fo muso yere be den kokoro do ka fo ifa ye minfo asona ma sonyeta kadaka bebe kan ata tunkana donc bamso nyumo le halala la je koko keto folo est-ce qu'il fa sona wa ifa ya fo ka bla yoromi ne ko ni mi fa ko de abe fo nunu le mako muso belebelo muso munu bo don ka herefe muso munu bo o yere fe o ka furu kono bo ka furu la tanga o yere fana me slan kiyama do Allahu Taala karana olumna ka fo ko yo cha jamfa dogola kuma te kenema nunu masoma donc ni yella li kan fana ka di ambalma muso ma soutenez ce que a chawbe mi fo awiye wati dola c'est très important sinon bini ka e mansan chama be banadin ka aventure koro chama ne bala ame Allahu Taala dalika ni famiyal ko no ya ambe alamu kala Kamere m'a découragé. Wati temena 84 damna, ka damna 83. Abe kanga négocier na faye. Ale ere shibe do la wati mina santan an durula. Kadaka tume santan nanile. Elle avait 14 ans. Atuma ere la santan durula wati mi. Il a vraiment décidé. Ça passe ou ça casse. Nebeta wala ma nebeta. Akela nyanya nebeta. Akela nyanya meta aventure la. Dondo ana fatu mesela seli ba mingela sina kana si afakoro bois tunya nanga tunkan taga nga aventure imma son ama mfarangi kuma kan la bato mais bois même ni febi yake Allah Taala koso ede ne faye ka bo kata tunkan na nimma boni ka autorisation ye alala atena kala hereyema aben fola ana fa baminkela sella aya fa bolom na ka bolom la fa bolo kono ko fa ye din ala yere koso fa ya to abeta tunkana atefe ka bodo boloma atefe ka tanya shima akoni me fe ka boka ta tunkana ni fa ka autorisation ni anika farabaka fa ya dentel laje aya ye ka fo denche ka tunkan koni tunya na ni ko be denche ka amani mblalibi fire slana ngana ga sababu ye kan den tonyo tumado kodo kadai tunkan taka kadai mais ne ya bani amma fire slana nden kana décision do ta décision mi mandinye kasoro nden do memboyana asina ka den laje eko kibeta tunkana ebeta tunkana chogodi kadaka faba yer don seta leye kan na fuluda de makata tunkana den ko fama kontato duguma slafe o fomin kala faere sina ka muruti duguma sra ma beta jikan sra mina slaw kololo kabo atoroya kabo iba me wati be ko maminu tala o maye o tuguna ko min kelo la jika Allahu alam tunya na ne yere nyene ka fo ko boda de le bibolo mi ma to beta Saudi jamana la tuma do beta avion na yeta voix min kay me kata duguma slafe ayi chokoroba ko adema ko ayi o keleni nte sonoma c'était denye avion sara setaye kuma te yere ka fo kwa keto oslan nyina katai faya bali tuguni kadaka denta cho abeni na watimi ana teri dobe olubena la moduru Soudan jamana kono o befana ya décidé quoi o ye bonyon fe kata Saudi jamana ka
olu bela ka foni faw sona ale kelen ne fama so anana siya fa fe akwa fama ko boa ma minu beta tunkana slanuma fe wala madugo sla fe ko ala le be ni bela ka foni la kanda ni ala yere maso ni ala madien nunu minu beta avion na ko te sei minu beta bateau na ko te sei minu beta duguma sla fe ko te sei funankeni ni sina ka fa wajibi damna be ba don ka fo ni ma ni be voyage mi ka komi kadi adamadenye a femi mi décourager wala alala ito fenyi chokoroba ka den laje ka ye tunkan ko ni ma den kuna a fari ma faga ama décourager aye fere beke ka den ke fari faga ayi na yere be conseil di la yere le be do fara den yere ka motivation ka. Quand le papa parle à son enfant, arrête, c'est risqué, il ne faut pas te mettre l'enfant, alhamdulillah. Mais ce qui était plus intéressant, l'enfant avec tout ça, donc papa, faya ye kafo, ndenche talo bala. Ale ere munke, akwa ndenche manyame. Bigam itumo bolo sokono. Fa sina ka bigam fere. Ka wardoni ta ko da dema ayo bla ko kaka argent de poche kadaka c'était faire de meta voie normale mina avion na anika hôtel réservé au chisetaye ale pese muna doron ayaka bigando fere ko warni do ta ko da denchema kwa yo bla ko ke aka argent de poche afoni ambaw ne funankeni asawala muna annatala munko alau taala sona ko kai annatala muna alau taala sona ka fo kuna manya boliko aye boka soro afana ba diana ka bolima. C'est ça aussi un garçon. Quand tu tapes ta poitrine, dis-toi que moi, alhamdulillah, je suis ici à l'aventure, mes parents sont d'accord, ils m'ont signé le dossier, c'est-à-dire ils ont été d'accord, alhamdulillah. Donc, non seulement c'est tellement habillé, l'aventure est très difficile. Tunka, côté comme une kagbane, katme tungaranko kanyana mayama. Dambetila eko, i ere ka bato kacho ere numa, chama me bola. Ika adamaneya ere chama me bola. Eba yeni mau bola tunka na kana ufa jamana ula, ka jamana ula. Eba yelamani chama ya chama kakola. Ils songent au changer là nyama rek chokola foni alaw ta la farala kelengele ni minuka notre tunka abe jouer adama den kane abe jouer kan abe jouer idde minu be sore abe jouer luka ayer be jouer kan nyama ya kobeka adoye munye tes propres enfants i era wolodon i ka kan foli bebe ko ma problème ça dit quand tu parles à tes enfants tu parles ta langue avec tes enfants ils te répondent en français ou en anglais ou en espagnol ou en italien. Donc ça joue même sur tes enfants. Tu vois tes enfants, ils sont dans l'incapacité de parler comme tu parles et tu vois ça, mais tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire, mais tu es obligé d'accepter parce que tout le monde est kibla ne bela. Akololo leiti. Wallahi akololo leiti. Nota kadi baye du kolo koka. Ibe coming for. Iwolo denye coming for. Akadi baye du kolo koka. Ibe kuma coming for. Iwolo denye ni wana for. Ni teleflani na kisa do ko folanye kabeni kanko ma wallahi akisa subhanallah ajibun jiddan jamana farafina nda fe jamana do la mala ko chokoroba na de otumete mena frontière beba lon ka foko douanyo marchandise be marchandise la feme fena atese temena frontière la te faut ka déclarer wala ma douanier ba saisi donc douanier chabe nana chokoroba na dema subhanallah chokoroba ana de aka douanier chen na toye dron douanier chen kakanga momli fouye ka mafle femi me chokoroba sina ka fa dema o kakana ko denche ye feni dogo aya dogo le douanier chen lui il est venu pour checker, il est venu pour vérifier.
Il est venu pour contrôler. Est-ce qu'il y a des marchandises ou bien est-ce qu'il y a des affaires pour ne pas que frontières y teme ni fenw ye fenw ye frodu ye. Chokoroba kwa dema kwa ya dogo. Ala ki to aka masaya la. Chokoroba ni miriya yere maye ka foko douane cheni me kamme ale be kami for subhanallah. Ja chokoroba ka kuma mi fa denche ye kwa ye marchandise ni ndogo. Douane cheka beme. Douane che fana me ni kamme ko sebe. Ayara fana ye ni ma dole. E kalo sigi. Anka Afrique jamana nuna sigi no te bebe kangle ne fo. Ni ye Côte d'Ivoire ni Mali frontière la je. Ka damna Korogo kata se Côte d'Ivoire frontière la kana Malla. Wala ma kata se Burkina. Wala ma kana lajne ni Côte d'Ivoire frontière. E be ta sora frontière yoro nunu be. Ni mata maw soro minu be kankele fo. Adobe Malla, adobe Côte d'Ivoire. Adobe Burkina, adobe Côte d'Ivoire. Adobe lajne, adobe Côte d'Ivoire. Abe komi niye alaje wasolo meni parti kelengene nambela donc oludo tume jamana minawe ale miria tala parce que luka jamana te c'est comme je quitte en Guinée je suis au Niger ou bien je quitte au Mali je me retrouve au Nigeria ou bien je quitte la Côte d'Ivoire je me trouve même il y a sur Libye ne be temena frontière la nyafo ndema marchandise ni ndogo douane chamina to akanai kabako ko baleti ja douane chaire aslan aleka aslu yere ka d'origine yere ja douane chaire be kani menjale yere kani modoli sigibe adamade sigite be yele manade chokoroba do be no lu nana tunkana fanfa o dew o be fereke o dew bo ka kanfo al ni dew kala jamana kono dew ye ma lu koni ma don ka fo aslan o lu ka aslu koni kanin koni me fodi douane cha tolo dolala aya me min fola au ba don douane cha minke douane cha nana kana ka contrôle ke afana ma femin dola ma fen ko fo femin dola ma fen nyilinga nonu per la wati mina ko be dekolo ka momri la kata douane cha ko chokoroba ma ko chokoroba ko wallahi ye kuma fi denye nya bela ka foni me ye kuma imagino chokoroba ba ires liala la bana e ye koko fi denye do boloma nya beme ya fo kamina fana nya beme me chokoroba mesi blala ko kelembele ko so chokoroba joni me ka douane chel laje akaba ko yan me ako douane chokoroba ma mi toy ka be muma isela ki ifa kan fo idenye ini deme kuma ifakana ini deme ko do nu fo ifakana mi toy ka be odoro ne ma ini kam marchandise ya fi denye marchandise bin do to be die awie ta nay no te nyame de me mi toy ka be muma kam foli bolo ni cho idenye do bolo ma ne ya me ne yere ye kan mo dole me mi toy muna parce que c'est là qui quand faut idenye fini quand denye re ben fo do bolo ma. Donc ça c'était juste une petite parenthèse. Kayera kaka fo kodobe wati do la tunka ni c'est la Amérique à kololobe anka. Tu parles à ton enfant le malinqué ou le pel, ton enfant te répond en anglais. Ah et carrément c'est la monnaie. Ah mommy you talk too much. Leave me alone. Et toi-même tu parles bika quand faut aider me ganga kambra fine. Oh leave me alone. What's up with you man? Aider me ganga jamais kuna. Ah nantoy. Elle me kuma na e kakana. Mais aider mi jabila anglais kana. Amaka comme atika kame, mais il a du mal à dire, il a du mal à parler. Atese. Ni kololo bayambe quand tu gagnes. Et bien c'est Europe. Et bien comment ni denye français là et kakana. Il demi jabi mais maman tu parles trop, maman tu parles trop. Sinon normalement quand un enfant parle à son papa ou sa maman, ayi comment ni kamina ya jabi okana. Donc Allah dit français à kololo be anka, Belgique à kololo be anka. Italie a kololobe anka, Espagne a kololobe anka. Ni fananye tunkanka la jarabili baye tungaranke uma. Na fala kololobe ekbeka. Chama me ulu de umo fakan fo alhamdulillah. Mais bete, ame majorité de taka kiti labori oka.
ebe ta do soro olu koni kenime ko chasiri pour que denye se ko kakanfo alhamdulillah mais Allah taala dali ko lu sabati ko no do sabati Allah taala bol minu yara de te sona ko kakanfo ka ala die ka den nu dusuku no ya afoli ala mokala alhamdulillah ameta nanga kisaye pour que aventurier no ya adama dembolo ebe ta tunga na famille fait pour que Allah taala e boda dima a chama na ni bola ka soro ma boni tonoliye imma mau hakauta imma sau doya imma mau kan na folo sonya a chama na beta tama mina ikatama kun folo be diaida muna parce que ni tonoli te tamana imagine mami kan na folo takaburikata ala ka dondo da tibe kan danga biko ala ka dondo da tibe kan dama kasi ala taala ala ni yene tonyo ala karma sera yene tonyo ayene tonyo tanke nini me fo wa aynullahi lam tanami ala taala masami tonoli Allah taala be tonoli min tonoli labor la minka no ye Allah taala wele kuma na sikata la do be jabe kan neni o slam tonoli ya Allah mo kala voyage wati c'est là le petit alhamdulillah faye bigando fere aye onna folo doni ndi adema ana teru ye nyoye voyage wati sela oye mo duru mo loru ni jama teri keleme ale slana duru maslanye ale ka duti damna est-ce que ni sla kololo mamboa est-ce que ni sla toria mamboa ale koni ka kuma damna ale ka kuma damna ale yere sina ka bo mo nani nunu chema mo nani nunu chema o mo durule ale bola ale ko kate tala parce que jate bela de meta tungana aslami na korolo ka bo beti se tala la de ale sina ka retirer ale ko ayi ale tena fara nuka mo nani nunu ye alamna ko lu koni olu beta imaginons obeni jamakuru mi metala dogoboloma duguma slafe beba donc a foko duguma sla ko ni madame na sisene olu benata batomina subhanallah obenata tanya mina olu tala kata mo bisegini woro le soroy olu mo nani no farala mo bisegini woro ka akela mo bikonondo oye passager mi soro o yerenya ni tamana dogoboloma duguma slafe oye mo bishegi ani woro le olu farali mo bisegini woro ka akela mo bikonondo mo bikonondo ni ne voyage to dogoboloma olu le bekato yerela ni baton kono anya donc a foko baton de voyage minu ni mauba ta clan cinéma bila côté si c'est un le ko quel avion yo sino folo anga chokoroba minu tume bo farafina kata hijila ka boya kata maka nunu tume ta du masla ou le fait o chama tume baton nunu le tano c'est la yoro de lobe baraninke no yenna folo ni soro be boya kata sobere fo beta kato yero soro maka jamanaka kabini folo tama utume keta mo luka tama la nyini doni me otume boka ta hijile la hiji fana na folo da fani tuntoku okono be demaya tatoi no lu bola o be se ka karo ke jano yero soro maka jamana ka kato ka hijike do o chama yo ka hijike ni segane bonda kono donc anya donc afo kabini folo ni mau be bo a chama na voyage tume ke bateau ne la surtout ma minu be boka ta tunka mbolo ma saudia jamana ka o lu fana chama tume do bo du masla le fait ama Allah taala dali kanim famiyal ko no ya ambe ala mo kala donc ma bi kono do olu le kanga boka tani voyage la salamaw anye duwa wuni anye baraka nyini anye njilaja duwa wuye fembaye ate koro ate lobo ale kanga entretenir ne comme ma be fleuri entretenir choumi pour que fleuri yenya pour que fleuri yenya attends je vais regarder. Alhamdulillah, je ne suis pas en Belgique. Il est presque l'heure de la prière de Asr. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
Ni Allah Ta'ala sona amenata lanzara seli. Lanzara sela, ni lanzara seli bana. Ni Allah Ta'ala sona, après la prière de Asr, nous allons continuer, Inch'Allah, l'histoire. L'histoire là, non seulement c'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour tous ceux qui nous écoutent. L'histoire là, ça doit beaucoup aider cette jeunesse là. Ça doit aider, alhamdoulilah, les aventuriers. Ça doit aider ceux qui sont encore là, ils veulent voyager. Ça va beaucoup vous aider, Inch'Allah. Donc on va aller faire la prière. Kada kan seli kaboniko bey, ka Allah Ta'ala dien, ka enfota ou nanketa ou de alay. Inch'Allah, après la prière, on va continuer l'histoire, Inch'Allah.